Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 15 September 2024 bertepatan 11 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Hidup sesudah mati bagian ke-26, gambaran surga dan neraka ke-10. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hujibatin naru bisyahawati wa hujibatil jannatu bil makarihi, rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, neraka itu diliputi dengan syahwat atau kesenangan-kesenangan, dan surga itu diliputi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Hadis riwayat Bukhari, juz 7 halaman 186. An Anas bin Malikin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huffatil jannatu bil makarihi wa huffatin naru bisyahawati, rawahu Muslim. Dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, dan neraka itu dikelilingi dengan syahwat atau kesenangan-kesenangan. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 2174 nomor 1. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba, rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang tidak mau masuk surga itu? Beliau bersabda, barang siapa yang taat kepadaku, ia pasti masuk surga. Dan barang siapa yang maksiat atau tidak taat kepadaku, berarti ia tidak mau masuk surga. Hadis riwayat Bukhari, juz 8 halaman 139. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama masali wa masalu ummati kamasali rajulun istauqada naron faja'alatid dawabu wal farashu yaqa'na fihi fa ana akhidun bi hujazikum wa antum taqahhamuna fihi, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan umatku hanyalah seperti seseorang yang menyalakan api, lalu serangga dan kupu-kupu hinggap padanya. Maka aku adalah orang yang menahan kamu sekalian dari belakang, tetapi kalian nekat masuk padanya. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 1789 nomor 17. An Harisata bin Wahbin annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ala ukhbirukum bi ahlil jannah? Qalu bala. Qala sallallahu alaihi wasallam kullu dha'ifin mutadha'afin law aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Summa qala ala ukhbirukum bi ahlin nar? Qalu bala. Qala kullu utullin jawadin mustakbirin, rawahu Muslim.
Dari Harisah bin Wahab, ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah ku beritahukan kepadamu tentang ahli surga?" Para sahabat berkata, "Mau." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap orang yang lemah dan direndahkan oleh orang lain, andai kata dia bersumpah pada Allah, pasti dikabulkan." Kemudian beliau bersabda lagi, "Maukah ku beritahukan kepadamu tentang ahli neraka?" Mereka berkata, "Mau." Beliau bersabda, yaitu setiap orang yang kasar, bermegah-megah dan sombong. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 2190, nomor 46. An Usamata anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, "Qumtu ala babil jannati fakana ammatu man dakhalaha al-masakina washabul jaddi mahbusuna ghaira anna ashaban nari qad umira bihim ilan nari wa qumtu ala babin nari fa idza ammatu man dakhalaha an-nisa'u." Rawahul Bukhari. Dari Usamah bin Zaid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Aku berdiri di depan pintu surga, maka aku melihat kebanyakan yang masuk surga adalah orang-orang miskin, sedangkan orang-orang kaya masih tertahan oleh perhitungan kekayaannya. Tetapi orang-orang ahli neraka telah diperintahkan masuk neraka. Dan ketika aku berdiri di dekat pintu neraka, kebanyakan yang masuk ke dalamnya adalah orang-orang perempuan." Hadis riwayat Bukhari, juz 7 halaman 200. Ani bin Abbasin qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittala'tu fil jannati fara'aitu aksara ahliha al-fuqara'u wattala'tu fin nari fara'aitu aksara ahliha an-nisa'u." Rawahu At-Tirmidzi. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku menengok ke surga, maka aku lihat penghuninya yang terbanyak adalah orang-orang fakir. Dan aku menengok ke neraka, ternyata aku lihat penghuninya yang terbanyak adalah wanita." Hadis riwayat Tirmidzi, juz 4 halaman 115, nomor 2729. An Imran bin Husainin qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittala'tu fin nari fara'aitu aksara ahliha an-nisa'u wattala'tu fil jannati fara'aitu aksara ahliha al-fuqara'u." Rawahu At-Tirmidzi. Dari Imran bin Husain, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku menengok ke neraka, lalu aku lihat penghuninya yang terbanyak adalah wanita. Dan aku menengok ke surga, lalu aku lihat penghuninya yang terbanyak adalah orang-orang fakir miskin." Hadis riwayat Tirmidzi, juz 4 halaman 115, nomor 2730. Ini hadis hasan sahih. Ani bin Abbasin qala, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Uritun naro fa idza aktsaru ahliha an-nisa'u yakfurna." Qila, "Ayakfurna billah?" Qala, "Yakfurnal ashira wa yakfurnal ihsana. Lau ahsanta ilaiha, lau ahsanta ila ihdahunna dahra,
summa ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qattu. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperlihatkan neraka. Tiba-tiba kebanyakan penghuninya adalah para wanita yang kufur. Beliau ditanya, apakah mereka itu kufur kepada Allah? Beliau bersabda, mereka kufur kepada suaminya dan mengingkari kebaikan. Seandainya kamu berbuat baik kepada salah seorang dari mereka setahun, kemudian ia melihat sesuatu yang tidak menyenangkan darimu, maka ia berkata, saya tidak pernah melihat kebaikan darimu sama sekali. Hadis riwayat Bukhari juz 1 halaman 13. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinfani min ahlin nari lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'atna bil baqari yatribuna bihan nasa wa nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usahunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilati la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua golongan penghuni neraka yang aku belum melihatnya, yaitu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang mereka gunakan untuk mencambuk orang-orang, dan wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang yang menggeleng-gelengkan kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak pula mencium baunya, padahal bau surga itu sudah tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 2192 nomor 52. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiku in talat bika muddatun antara qauman fi aidihim mislu atnabil baqari yaqduna fi ghadabillahi wa yaruhuna fi sakhatillahi. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau umurmu panjang, mungkin kamu bisa melihat kaum yang memegang cambuk seperti ekor sapi. Mereka pergi pada pagi hari dalam kemurkaan Allah dan pulang pada sore hari dalam kemarahan Allah. Hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 2193 nomor 53. An Abi Bakrata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzal taqal muslimani bisayfaihima fal qatilu wal maqtulu finnari. Rawahu Muslim. Dari Abu Bakrah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dua orang muslim saling berhadapan dengan pedangnya, maka yang membunuh dan yang dibunuh di neraka. Hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 2214 nomor 15. An Abdullah bin Mas'udin anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Qala rajulun
Innar rajula yuhibbu an yakuna saubuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Qala innallaha jamilun yuhibbul jamala. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat seberat zarrah dari kesombongan. Ada salah seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang suka memakai baju bagus dan sandalnya bagus? Beliau menjawab, Allah itu maha indah dan suka kepada keindahan. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 93, nomor 147. An Muhammad ibni Jubair ibni Mut'imin anna abahu akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata qati'u rahimin. Rawahu Muslim. Dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im bahwasanya ayahnya mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturrahim. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 1981, nomor 19. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 68, nomor 73. Qala Hudzaifatu sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yadkhulul jannata qattatun. Rawahul Bukhari. Hudzaifah berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang suka berbuat namimah atau adu domba. Hadis riwayat Bukhari, juz 7 halaman 86. An Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun ustushhida fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha. Qala fama amilta fiha? Qala qataltu fika hatta ustushhidtu. Qala kadzabta walakinnaka qatalta li an yuqala jari'un faqad qila. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnari. Wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al qur'ana fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha. Qala fama amilta fiha? Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal qur'ana. Qala kadzabta walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alimun wa qara'tal qur'ana liyuqala huwa qari'un faqad qila. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnari. Wa rajulun wasallahu alaihi wa atahu min asnafil mali kullihi fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Qala fama amilta fiha? Qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Qala kadzabta
walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawadun faqad qila summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi summa ulqiya finnari. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang pertama-tama akan diberi keputusan pada hari kiamat ialah seorang yang mati syahid. Lalu ia dibawa dan dihadapkan kepada nikmatnya, maka ia mengakuinya. Allah berfirman, apa yang kamu lakukan padanya? Ia menjawab, saya telah berjuang untukmu hingga mati syahid. Allah berfirman, kamu berdusta, tetapi kamu berjuang supaya disebut sebagai pahlawan dan orang pemberani, dan telah dikatakan orang yang demikian itu. Kemudian diperintahkan kepada malaikat, lalu diseret pada mukanya dan dilemparkan ke neraka. Kedua, seorang yang belajar ilmu, mengajarkannya dan membaca Al-Quran, lalu dihadapkan kepada nikmatnya, maka ia mengakuinya. Allah berfirman, apa yang kamu lakukan padanya? Ia menjawab, saya mempelajari ilmu dan mengajarkannya, serta membaca Al-Quran hanya untukmu. Allah berfirman, kamu berdusta, tetapi kamu mempelajari ilmu dan mengajarkannya supaya disebut sebagai orang alim, dan kamu membaca Al-Quran supaya disebut sebagai orang yang pandai membaca Al-Quran, dan telah dikatakan orang yang demikian itu. Kemudian diperintahkan kepada malaikat, lalu diseret pada mukanya dan dilemparkan ke neraka. Ketiga, seorang hartawan yang diberi bermacam-macam kekayaan oleh Allah, lalu dihadapkan kepada nikmatnya, maka ia mengakuinya. Allah berfirman, apa yang kamu lakukan padanya? Ia menjawab, tidak satu jalan pun yang engkau sukai agar jalan itu diberi harta, melainkan sudah saya beri dengan harta itu semata-mata untukmu. Allah berfirman, kamu berdusta, tetapi kamu berbuat yang demikian itu agar dikatakan orang sebagai orang yang dermawan, dan telah dikatakan orang yang demikian itu. Kemudian diperintahkan kepada malaikat, lalu diseret pada mukanya dan dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim, juz 3 halaman 1513 nomor 152. An Qatadah haddatsana Anas bin Malikin anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala yakhruju qaumun minan nari ba'da ma massahum minha syaf'un fayadkhulunal jannata fayusammihim ahlul jannati al jahannamiyina. Rawahul Bukhari. Dari Qatadah ia berkata, telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, keluar dari neraka suatu kaum setelah mereka menjadi hitam kemerah-merahan. Mereka keluar dari neraka, lalu mereka masuk surga. Maka penghuni surga menamakan mereka itu al-jahannamiyina. Hadis riwayat Bukhari, juz 7 halaman 202. An Imran bin Husainin radhiyallahu anhu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala
yakhruju qaumun minan nari bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayadkhulunal jannata yusammuna al-jahannamiyina, rawahul Bukhari. Dari Imran bin Husain radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, suatu kaum akan keluar dari neraka dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka masuk surga. Penduduk surga menamakan mereka al-jahannamiyin. Hadis riwayat Bukhari, juz 7 halaman 203, selesai.